हेलो नाजरीन, आज की वीडियो आपके सामने अंगूरा खरगोश के मतलब इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये पाकिस्तान में काफ़ी लोग अंगूरा खरगोश रखना चाह रहे हैं, उसके मतलब मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं कि अंगूरा खरगोश है। आपको लग रहा है जैसे कोई जानवर है बड़ा सारा कोई, लेकिन ये एक नॉर्मल सा खरगोश है जैसे खरगोश होता है। इसके ऊपर इतने बाल हैं कि ये इतना बड़ा जानवर लग रहा है। आपको आज की इंफॉर्मेशन मैंने अंगूरा खरगोश के मतलब ही देनी है सारी की सारी। मिसाल के तौर पर अंगूरा खरगोश कैसे रखा जाता है, यानी इसको कैसे माहौल में रखा जा सकता है और इससे क्या क्या फायदे हासिल किए जा सकते हैं, यानी इनकम क्या हासिल की जा सकती है, और ये सेल कहाँ पे किया जाता है और क्या चीज़ इसकी सेल की जाती है, किससे फ़ायदा होता है आपको, और ये किन इलाकों में रखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में किन इलाकों में रखा जा सकता है, इसके मतलब इंफॉर्मेशन होगी। और इसके अलावा ये बताना है कि आपको कि ये कहाँ से ख़रीद सकते हैं, अंगूरा खरगोश की फार्मिंग के लिए कहाँ से खरीद सकते हैं, इसके मतलब भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और मजीद जो कुछ आपके साथ हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन उसको भी दबा दें। इससे ये होगा कि न्यू वीडियो आएगी तो आपको आसानी से मिल जाएगी, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये खरगोश आम खरगोशों की तरह नहीं है, ये टोटली आम खरगोशों से डिफरेंट है। इसको पालने का तरीका भी आम खरगोशों से डिफरेंट है, क्योंकि ये इसकी जो खाल है या इसके बाल हैं इससे पैसे कमाए जाते हैं। और अगर ये काम अगर आपने नहीं करना, यानी इससे पैसे नहीं कमाने, तो इसको रखने का, इसकी फार्मिंग करने का फायदा कोई नहीं है। तो इसको कैसा माहौल देना पड़ता है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको माहौल में ठंडी जगह पे रखा जाए, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा होते हैं। बाल ज्यादा होने की वजह से ये गर्म इलाके में ये जानवर मर भी जाते हैं और इनसे कोई फायदा भी नहीं हासिल होता, यानी इनके बाल ज्यादा फिर बढ़ते नहीं है गर्म इलाके में। तो इसलिए इनको ठंडे इलाके में रखना चाहिए। यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन 20 से 25 तक या 30 तक 25 तक रखा जा सकता है। इस इलाके में ये रह सकते हैं। अगर आपने पंजाब या सिंध में इलाके में रखने हैं तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। उसमें ये कि आपको इसके लिए स्पेशली एसी लगाना पड़ेगा, इसके ठंडा रखना पड़ेगा, यानी दर्जा हरारत आपका नॉर्मल रखना पड़ेगा, 25 तक रखना पड़ेगा। अगर ऐसे रखते हैं तो आपको ये बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप कारोबार वसी पैमाने पर इस इलाके में करते हैं तो आपको बिजली का खर्चा इतना होगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि इतना खर्चा कहाँ से अफोर्ड करें। तो इसलिए ज़रूरी है इसको कि ठंडे इलाके में रखा जाए। तो अगर आप ठंडे इलाके में या गर्म इलाके में रखना भी चाहते हैं तो हमें इतराज़ नहीं है, ख़ास तौर पर आप रख सकते हैं। लेकिन ये मेरा मकसद तो कारोबार के लिए है ना, कि कारोबार लोगों का बेहतर हो, ना कि लोगों को नुकसान हो। इसलिए मैं आपको हकीकी बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, इसको रखने का तरीका क्या है, कैसे रखते हैं। नाज़रीन, इसको रखने के लिए स्पेशली तौर पर आपको कैज बनाने पड़ेंगे, जैसे पिंजरे बनाते हैं, जैसे आप कोई पेट रखते हैं या आप घर में कोई परिंदा रखते हैं, इस तरह आपको ये रखना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर बाल आते हैं। अगर आप मिट्टी के ऊपर रखते हैं तो बाल खराब हो जाते हैं, मिट्टी में गंदे हो जाते हैं। अगर मिट्टी में बाल गंदे हो जाए तो वो सेल नहीं होंगे। अगर सेल नहीं होगे तो आपको ये कारोबार का करना क्या फ़ायदा नहीं होगा। आपके सामने ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाहर के मुल्क की वीडियो है, ये है पाकिस्तान में वीडियो, ये फार्मिंग नहीं है, लेकिन दूसरे मुल्क में ऐसे काम किया जा रहा है। तो इसकी पैदावार हासिल करने के लिए वो भी इसका डिफरेंट तरीका है, यानी आपको मेल और फीमेल को एक पिंजरे में दाखिल कर दें और इसकी मैटिंग करवाने के बाद उसको फिर अपने फीमेल को कैज में रख दिया जाए ताकि वहाँ पे वो बच्चे दें। ज़मीन के नीचे घास होना चाहिए, फिर घास के तौर पर फिर काम चला जा सकता है, फिर बड़ा कैज बनाया जा सकता है एक जगह पे रहने के लिए। लेकिन इनको फीमेल और मेल को अलग अलग रखा जाता है ताकि फीमेल को तंग ना करे और ये बाल खराब ना हो। इस वजह से भी इनको अलग अलग रखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे इस खरगोश को रखा जाता है। आपके जहन में ये हो सकता है कि आप जैसे दूसरे खरगोश रखते हैं वैसे ही इस खरगोश को रखते हैं, तो ऐसा मामला नहीं है। मैंने जैसे आपको बात बताई है, इस तरह ही आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इसको रख के। और जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे तो घास होता है, उस वजह से
وہاں پہ آسانی کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ بھی رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ان دونوں کو، میل اور فیمیل کو الگ الگ رکھیں۔ اگر آپ نے فیمیل زیادہ رکھی ہیں تو پھر ان کو فیمیل کو ایک جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اور اس وجہ سے اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے نہ، اگر وہ آپس میں لڑیں گی تو اس کے بال اتر جائیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں انگورا خرگوش سے انکم کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انگورا خرگوش سے پیداوار حاصل کی جائے اور ان کے بچوں کو سیل کیا جائے اور سیل کر کے پیسے کمائے جائے، اور دوسرا طریقہ آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ اس کے بال زیادہ آتے ہیں اور بال کو سیل کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ پہلے طریقے کے مطابق اگر آپ اس کو رکھتے ہیں اور اسے پیداوار حاصل کرتے ہیں اور اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں یہ کام ابھی سٹارٹ ہوا ہے، تو بلوچستان میں، کوئٹہ میں اور خیبر پختونخوا میں یہ ایسے علاقے ہیں، ٹھنڈے علاقے ہیں، اس جگہ پہ آسانی سے اس کو رکھا جا سکتا ہے اور یہ سیل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں سٹارٹ ہوا ہے تو اس کو آسانی سے لوگ خریدیں گے بھی، تو دوسرے علاقے میں بھی خریدیں گے لوگ، سندھ میں بھی خریدیں گے، پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی خریدے جائیں گے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے پیٹ کے طور پہ رکھنے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، لوگوں کو 2-4 خریدنے ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر پاکستان میں۔ وہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ کوئی اسپیشلی ایک ٹھنڈا یا گرم علاقہ ہو، آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس، آپ کے پاس کوئی اے سی وغیرہ، گھر کا روم میں اے سی لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ آسانی سے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1-2 پیٹ کے طور پر وہاں پہ بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ یہ آن لائن بھی آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس سیل کرنے کی پریشانی ہوگی، اب ہم سے رابطہ کریں، آپ کا میسج لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ لوگ آپ سے یہ خرید سکیں۔ یہ بات کوئی نہیں ہے، آپ کاروبار سٹارٹ کریں، انشاءاللہ اس کے بہت سارے راستے نکل آتے ہیں کہ آپ نے چیز کہاں پہ سیل کرنی ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کے بالوں سے انکم کیسے حاصل کی جا سکتی۔ ان کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اکیلے بال سیل آؤٹ کر دیے جائیں، یا آپ کوئی چیز بالوں کے ساتھ کوئی چیز بنا کر اس کو مینوفیکچر کر کے اس چیز کو آپ سیل کریں، جیسے کہ یہ ویڈیو میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں، جس کے مطابق بالوں کو لیا جاتا ہے اور اس کو پھر تراشا جاتا ہے اور یہ ایک روئی ٹائپ بن جاتی ہے۔ روئی کو اس کو پھر رول کیا جاتا ہے، جیسے پرانے زمانے میں چرخہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، ویسے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو پروڈکٹ بنانی ہے، مثال میں جو ٹوپی وغیرہ بنانی ہے یا کوئی اور چیز بنانی ہے، بنا کر اس کو سیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے، تو لوگ اچھے طریقے سے یہ خریدتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اکیلے بالوں کو سیل آؤٹ کر دیا جائے۔ بالوں کو سیل کرنے کے لیے بہت ساری ایسی ویب سائٹ ہیں جس سے آپ بالوں کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں اور وہ آپ کو پراپرلی رسپانس دیں گے۔ یہ بال اگر آپ نے سیل کرنے ہیں تو زیادہ آپ کو پروڈکٹ بھی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو اور ان جو لے رہے ہیں وہ بھی کوئی چیز لے رہا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا لگے کہ آپ پائیا بال لے کے ان کو سیل کر رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، انگورا ریبٹ ایک جانور 1 سال میں 1 کلو یا 900 گرام تک کر بال مہیا کرتا ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ 3 منتھ کے بعد یہ بال بڑھ جاتے ہیں اور 3 منتھ کے بعد آپ بال اتار سکتے ہیں، اتار کے، اور تقریباً یہ ٹوٹلی 1 سال میں 1 کلو ایک خرگوش سے بال حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 50 جانور رکھے ہیں تو ہر جانور 1 کلو بال دے تو آپ کو تقریباً 1 سال میں 50 کلو بال حاصل ہو جائیں گے۔ ان کو سیل کرنے کے لیے 1 کلو تقریباً $50 کے سیل ہوتے ہیں، تو $50 کے اگر 50 کلو ہو تو یہ پاکستانی تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، یعنی آپ نے صرف بال سیل کر کے ہی 2.5 لاکھ روپیہ 1 سال میں حاصل کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کے بچوں کو سیل کر کے کتنا پیسہ کما سکتے ہیں وہ بھی الگ ہے۔ یہ اندازہ میں نے صرف 50 جانوروں پر لگایا اور سرسری اندازہ ہے، اس کے زیادہ بھی پیسے آپ کو مہیا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں انگورا خرگوش کہاں سے خریدا جائے۔ انگورا خرگوش پاکستان میں ویسے تو کافی جگہ پر خریدا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بہترین طریقہ بتانے والا ہوں وہ یہ ہے۔ اسلام آباد میں ہے NARC، نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر، یعنی نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ایک سینٹر ہے، گورنمنٹ کا ہے، جس میں یہ کچھ دیر پہلے تو وہاں پہ انگورا خرگوش فری میں لوگوں کو پرووائڈ کرتے تھے تاکہ لوگ اس میں کاروبار میں شامل ہوں اور زیادہ سے زیادہ کاروبار لوگ کریں۔ تو
आपने अगर एक दो खरगोश ख़रीदना है तो फिर तो आप यहाँ जहाँ से मिलता है वहाँ से ख़रीद लें, और अलग से मुख्तलिफ़ जगह से आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने फार्मिंग करनी है तो फिर आप बाकायदा तौर पर इस जगह पे जाएं इस्लामाबाद में, और ये टाइमिंग आप सुबह के वक्त जाएं और पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन दिनों में जाएं। हफ्ता और तवार, जुमा इन दिनों में ना जाएं, पीर और मंगल बुध में जाएं, ये दिन अच्छे रहते हैं। और सुबह के वक्त जाएं और आप कॉल भी वहाँ पे कर सकते हैं। उनका नंबर भी आपके स्क्रीन पे मैं शो करवा रहा हूँ। वो अक्सर गवर्नमेंट का अदारा है, नंबर वगैरह नहीं ज़्यादा चलता, लेकिन वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक पर्सन है जावेद इकबाल साहब, जो इसके मतलब आपको इंफॉर्मेशन देंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपने ख़रीदने भी हैं तो आपको वो एक ऐसे बंदे से मिलाएंगे जो आपको प्रॉपर थोड़े दाम, यानी ज़्यादा महंगा नहीं जानवर ख़रीद के देंगे, अच्छे दामों में आपको ख़रीद के देंगे, और मज़ीद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दे देंगे जिससे आप आसानी से कारोबार अपना कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरी इंफॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, इस वजह से जो मिस इंफॉर्मेशन होगी मैं वो अगली वीडियो में लेके आऊँगा इंशाल्लाह, और आपको मज़ीद गाइड करूँगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जो अफराद अंगूरा खरगोश या रैबिट का काम नहीं करना चाहते, उनके लिए अगली वीडियो में हनी बी यानी हनी बी मतलब शहद का कारोबार पाकिस्तान में कैसे करते हैं उसकी वीडियो लेके आऊँगा। पूरी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं दूंगा। इसके साथ इजाज़त दें।